الرحيم. السلام عليكم تلاميذي من السنة الثالثة إعدادي. Alors un exercice concernant l'encadrement, d'accord? Alors on commence. Alors ce sont des exercices qui sont très intéressants. حاولوا تردوا البال, d'accord? Alors sachant que x il est compris entre 0,5 et 0,6, d'accord? Encadré des x moins 1, 3 fois x plus 2, 5x plus 3 divisé par 8 et 3 moins 2x divisé par 5 plus 0,1. Alors, le rôle, ou bien le but de l'exercice, c'est quand vous avez plusieurs nombres, d'accord, à encadrer, alors vous trouvez des problèmes de quel nombre vous allez commencer, d'accord? Alors, c'est ça ce qu'on va voir maintenant, d'accord? Alors, ردوا البال وغادي تبع معايا l'enchaînement ديال l'exercice, d'accord? Alors, encadrer. Alors, on a x. Pour la première question, on a x. Alors, x, il est compris entre 0,5 et 0,6. D'accord. Alors, encadrer 2x. Alors, encadrer 2x. Alors, l'encadrement de 2x moins 1. D'accord. Alors, premièrement, on ne peut pas encadrer 2x moins 1 à la fois. D'accord? Alors, on va encadrer peu à peu, étape par étape. Alors, on va, premièrement, on encadre 2x, 2 fois x. Alors, puisque x, il est encadré entre 0,5 et 0,6, et je vais le multiplier par un nombre qui est positif, c'est 2, alors il n'y a pas de changement au niveau de l'ordre, d'accord? Alors, 2x, on a 2x, il est encadré entre 0,5 fois 2 et 0,6 fois 2, d'accord? Alors, 2x, il est encadré entre 0,5 fois 2, c'est 1, alors 2, 10, alors c'est 1. Et 0,6 fois 2, c'est 1,2. 2 fois 6, 12, alors c'est 1,2. D'accord? Et voilà l'encadrement de 2x. Maintenant, j'ai pas terminé. Alors, je vais encadrer maintenant 2x moins 1. Ce qui fait, j'ai déjà l'encadrement de 2x. Maintenant, je vais ajouter moins 1. D'accord? Très bien. Alors, 2x moins 1, c'est-à-dire 2x plus moins 1. Ce qui fait, je vais ajouter moins 1. Alors, 2x moins 1, il est encadré entre 1 plus moins 1 et 1,2 plus moins 1. D'accord? Très bien. Alors, 2x moins 1, il est encadré entre 1 plus moins 1, c'est 0. Et 1,2 plus moins 1, c'est 0,2. D'accord? Parce qu'on va faire la soustraction 1,2 moins 1, d'accord? Elle reste 0,2. Alors, l'encadrement de 2x moins 1, voilà, il est compris entre 0 et 0,2. Alors, quand je termine l'opération ou bien l'encadrement, ce que j'ai obtenu, est-ce que c'est logique ou non? كنشوف واش هو منطقي ولا غير منطقي. بارفوا راه كنديروا دي زوبيراسيون وما كنردوش البال، كنديروا اخطاء ما فيها بس، في الاخر نشوف داك الشيء نقدر ندارك الخطا ديالي. الوغ كتبان ليا 0 il est inférieur à 0,2. alors c'est logique. alors voilà le résultat, d'accord? Alors on passe à encadrer 3 fois x plus 2, d'accord? Alors, 3, alors, je vais effacer ici, d'accord? Alors, voilà la réponse. On passe. Alors c'est toujours x, il est encadré entre 0,5 et 0,6. Maintenant, je vais encadrer 3 fois, alors 3 fois x plus 2. Alors, premièrement, je vais encadrer x plus 2. Yellow là, d'accord? Alors, x plus 2, elle est encadrée entre 0,5 plus 2 et 0,6 plus 2. D'accord? Alors, x plus 2, elle est encadrée entre 2,5 et 2,6.
D'accord? Maintenant, je vais encadrer x plus 2, entre parenthèses, fois 3. D'accord? Alors, fois 3. Ce qui fait les résultats que j'ai obtenus fois 3. D'accord? Très bien. Alors, x plus 2, entre parenthèses, c'est fois 3. Elle est encadrée entre 2,5 fois 3 et 2,6 fois 3. Alors, 3 fois x plus 2, elle est encadrée entre 3 fois 5, c'est 15, 6, 7,5. Et ici, 3, c'est 18, 6, 7,8. Alors, 3 fois x plus 2, elle est encadrée entre 7,5 et 7,8. Effectivement, 7,5, il est inférieur à 7,8. Alors, ce que j'ai obtenu, c'est logique. D'accord? Et voilà le résultat. Alors, le but de l'exercice, c'est d'avoir de quoi tu vas commencer. D'accord? Alors, maintenant, on passe à faire l'encadrement de 5x plus 3 divisé par 8. D'accord. Alors, 5x plus 3 divisé par 8, l'encadrement, il y a là. Alors, on a toujours x, il est encadré entre 0,5 et 0,6. Alors, premièrement, je vais commencer par 5. L'encadrement de 5. Dolbel, l'enchaînement et les étapes à suivre pour arriver à un bon résultat. D'accord? Et donc, باش توصل واحد النتيجة اللي مزيانة حاول تردوا البال المراحل اللي كنمشيو دقة دقة. Alors, je vais encadrer maintenant 5x. Alors, j'ai déjà l'encadrement de x, il est compris entre 0,5 et 0,6. Alors, 5x, c'est x fois 5. Alors, il est encadré entre 0,5 fois 5, d'accord, et 0,6 fois 5. Ce qui fait, x est compris entre 5 fois 5, c'est 25. Alors, c'est 2,5. D'accord? Voilà. Et ici, 5 fois c'est 30, alors c'est 3. D'accord? Très bien. Alors, 30, 0, 3, 0, 3. Alors, ce que j'ai, c'est que Anna, 5x, il est encadré entre 2,5 et 3. Alors, c'est très bien. Maintenant, je vais encadrer 5x plus 3. Hein? Alors, 5x, voilà, plus 3. Elle est encadrée entre 2,5 plus 3 et 3 plus 3. Ce qui fait 5x plus 3. Elle est encadrée entre 5,5 et 6. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, 5x, خاصكم تعرفوا باللي هاد 5x plus 3 راه شنو هي؟ C'est 5x plus 3 fois 1 sur 8. C'est entre parenthèses. Alors, à multiplier par 1 sur 8. Alors, d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier l'encadrement que j'ai obtenu, d'accord, fois 1 sur 8. D'accord? Puisque 1 sur 8, c'est un nombre qui est positif, alors il n'y a pas de problème, il n'y a pas de changement au niveau de l'ordre. D'accord? Alors, 5x plus 3 fois 1 sur 8, elle est encadrée entre 5,5 fois 1 sur 8 et 6 fois 1 sur 8. Ce qui fait, on a 5 plus 3 divisé par 8, il est encadré entre 5,5 divisé par 8 et 6 divisé par 8. D'accord? Alors, le résultat, il y a hadé. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on passe à faire l'encadrement de 3 moins 2x divisé par 5 plus 0,1. Et donc, هذه ردوا ليها البال كاين واحد لو شونجمون اللي غادي نديرو. D'accord? Alors, voilà. Alors, 3. Alors, j'ai déjà x, il est encadré entre 0,5 et 0,6. Alors, je vais l'encadrement, je cherche l'encadrement de quoi? De 3 moins 2x divisé par 5 plus 0,1. Alors, premièrement, je fais, alors, شوفوا هنا les étapes كيفاش يبقاو غادي الله يرضي عليكم. Premièrement, je vais encadrer 2x. D'accord? Alors,
2x. Alors, j'ai déjà l'encadrement de x. Alors, 2x, il est encadré entre 0,5 fois 2 et 0,6 fois 2. Ce qui fait 2x, malha, elle est encadrée entre 1, 2 fois 5, c'est 10, 1, et 1,2. D'accord? D'abord, je vais encadrer moins 2x parce que 3 moins 2x, شنو هي؟ il y a 3 plus moins 2x. Alors, le moins, c'est 2, il y a 2. Ce qui fait d'abord, je vais encadrer moins 2x, هي الأولى. Et donc, qu'est-ce que ça fait 2x? غادي ندوز من 2x لموان 2x. يعني أنا je multiplie par moins 1. إذا أنايا غادي نضرب في moins 1 ردوا البال القواعد. Les règles ديال les propriétés ديال le cours, d'accord, l'encadrement. Quand je multiplie, quand j'ai l'inégalité, d'accord, et je dois le multiplier par un nombre qui est négatif, il y a le changement de l'ordre, l'ordre, d'accord? Très bien. Alors, là, on a 2x fois moins 1. Alors, il est encadré entre là, je change les membres, d'accord? Alors, soit je change les symboles de l'ordre, au lieu de faire inférieur ou égal, supérieur ou égal, et je garde les membres, les positions dialogue. Sinon, je garde les symboles, ou bien l'ordre que j'ai, et je change quoi? Les membres, d'accord? Alors, d'abord, j'ai 1,2 fois moins 1, ou 1 fois moins 1, d'accord? Alors, ce qui fait moins 2x, il est encadré entre, c'est moins 1. Alors, moins 1,2, c'est moins 1. D'accord? Ok, chef, est-ce que c'est logique ou non? Quand moins 1,2, effectivement, inférieur à moins 1. D'accord? D'abord, moins 2x plus 3. Alors, 3 moins 2x, c'est 3 plus moins 2x. D'abord, je vais ajouter 3. D'accord? Alors, 3 moins 2x, il est encadré entre moins 1,2 plus 3 et moins 1 plus 3. غتكون عندي 3 moins 2x مالها il est encadré entre c'est 1,8. alors 1,8 وهنا غادي تكون عندي 2. d'accord? et 1,8 il est inférieur à 2. alors c'est logique. d'abord عندي 3 moins 2x. شنو بقى خاصني هذا divisé par 5. alors au lieu de dire divisé par 5, alors c'est fois 1 sur 5 multiplié par 1 sur 5. غادي نضرب في 1 على 5. d'accord? غتكون عندي 3 moins 2x entre parenthèses fois 1 sur 5. Elle est encadrée entre, puisque 1 sur 5 c'est un nombre qui est positif, ما كاينش مشكل في l'ordre. alors 1,8 c'est fois 1,5 وهنايا 2 fois 1,5. alors ce qui fait 3 moins 2x divisé par 5, il est encadré. alors là c'est x, il est encadré entre 1,8 divisé par 5 et 2 divisé par 5. d'accord? Et comme ça, كيكون عندي l'encadrement ديال 3 moins 2x divisé par 5. دابا شنو بقى خاصني؟ بقى خاصني l'ajout ديال 0,5. il faut ajouter maintenant 0,1. 0,1. alors هاد le nombre هذا كامل qui est encadré plus 0,1. اذا غادي نزيد 0,1 حتى في لي membres اللي كاين عندي. d'accord? وغتكون عندي 3 moins 2x divisé par 5. elle est encadrée entre 1,8 sur 5 plus 0,1. d'accord? et 2,5. alors là, pardon. Là, c'est plus 0,1. alors elle est encadrée entre 1,8 divisé par 5 plus 0,1 et 2,2 sur 5 plus 0,1. alors 3 moins 2x divisé par 5 plus 0,1. elle est encadrée entre 1,8 divisé par 5 plus 0,1 et 2 sur 5 plus 0,1. d'abord je cherche le dénominateur commun pour faire le calcul d'y aller. d'accord? je vais continuer ici. d'accord? alors 3 moins 2x divisé par 5 plus 0,1, elle est encadrée entre,
هنايا alors هنا c'est 5 alors c'est 1,8 plus 0,5 alors c'est 13 c'est 2,3 alors c'est 2,3 divisé par 5 d'accord alors c'est 5 alors 0,5 alors c'est 2,3 d'accord هنايا 2 sur 5 plus 0,1 عاوتاني la même chose le dénominateur commun c'est 5 alors 0,5 alors fois 5 plus 2 alors c'est 2,5 divisé par 5 d'accord وكتكون عندي le résultat ديالتي هي هذه alors 2,3 alors divisé alors 3 moins 2x divisé par 5 plus 0,1 est encadré entre 3 2,3 divisé par 5 et 2,5 divisé par 5 d'accord alors résultat ديالتي final هي هذه voilà et comme ça je termine l'encadrement bien la réponse de la première question on passe à la deuxième question d'accord alors d'accord alors j'efface ici d'accord alors sachant que 2y moins 1 il est encadré entre 3,52 et 3,54 alors 2y هنايا moins 1 il est encadré entre 3,52 et 3,54 ردوا البال دابا هنا راه العكس alors في الاول كيكون عندي l'encadrement ديال x ولا y وكيعطيوني تيقول لي trouver l'encadrement ديال 3x plus 1 sur سكيفي كنبقى غادي بادي من x وانا غادي دقه دابا العكس دابا عطاوك بحال عطاوك ديك الريزولتا فينال عطاوها ليك وتيقول لك رجع ليا باللور باش نشوفوا هذيك لونكادرومون ديال اكس سو كيفي ولا ديال ايكغيك سو كيفي دابا انا شنو عندي هنايا عندي لونكادرومون ديال 2 زيكغيك موان 1 اللي انكادري اونتر 3,52 et 3,54 هنا دابا غادي نبقى نشوف شنو هما لي زيتاب اللي غادي ندير دو تيل مانيير في الاخر نلقى ايكغيك انكادري اونتر 2 داكور اونتر 2 نومبر داكور اذا ردوا البال نغيزيمي لكم حتى النتيجه كيفاش وبيان الطريقه هذاك الشيء اللي كنت كنديرو انايا غادي كندير لونكادرومون ديال اكس دقه حتى كنوصل مثلا 3 اكس موان 6 ديفيزي بار 2 اكس وهذا هذوك لي زيتاب كاملين بديت بوحده الاولى والثانيه والثالثه والرابعه دابا ملي كيتعطاك هذا السؤال شنو كدير كتولي تبدا بديك الرابعه تجي الثالثه جاي الثانيه حيت كنحاول نعطيكم واحد المفهوم مختصر باش تعرفوا اشنو غادي نديرو داكور الوغ هنايا 2y moins 1 encadré entre 3,52 et 3,54 alors maintenant qu'est-ce que je dois faire alors هنا premièrement ما غنمشيش نقول حكا 2y لا عندي 2y plus moins 1 هاد moins 1 هي plus moins 1 alors خاصني هاد moins 1 هو الاول خاصو ما يبقاش عندي خاصني نديباغاسا منه ما يبقاش عندي اذا موان 1 باش ما يبقاش عندي شنو خصني ندير خصني نزيد عليه لوبوزي ديالو نزيد عليه 1 بلس 1 باش كيعطيني 0 ملي يعطيني 0 غتبقى لي غير 2 زيكغيك ولكن ردوا البال باش لينيغاليتي ديالتي ما تغيرش وما نطيحش في شي مشكل وما نخربقش داكشي هذاك الشيء اللي درت هنا خصني نديرو هنا واش هنا زدت واحد حتى هنا غادي نزيد واحد حتى هنا غادي نزيد واحد داكور يلا alors هنايا 2y moins 1 alors plus 1 il est encadré entre انا دابا j'ai ajouté 1 داكور اذا حتى نديرو حتى في لي مومبر 3,52 c'est plus 1 وهنا 3,54 plus 1 وبالتالي غادي تكون عندي moins 1 plus 1 c'est 0 غتبقى ليا 2y il est encadré entre alors هنا c'est 4,52 وهنا c'est 4,54 d'accord bravo alors d'abord عندي 2y
ها انا تهنيت من داك موازن اللي كان عندي، ولكن دابا عندي 2 زيكغيك انا كنقلب خاص تخرج ليا في الاخر غير ايكغيك. اذا هاد 2 زيكغيك فاش غادي نضربها باش تبقى ليا ايكغيك؟ اذا ردوا البال ملي كيكون عندي لاديسيون ولا لا سوستراكسيون كنهضر على الجمع، كنهضر على جو في اجوتي، جو في اديسيوني، داكور، جو في سوسترير، كنهضر على هادشي، ما كنهضرش على لا مولتيبليكاسيون. ملي كيكون عندي لا مولتيبليكاسيون كنهضر على لا مولتيبليكاسيون. اذا كنقول هاد 2 زيكغيك ماشي كنقول شحال غنزيد عليها باش تبقى ليا ايكغيك، راه ما عنديش، كنقول غادي شنو كنقول غادي نقدر نقولوا بغيت دابا مثلا 2 زيكغيك ممكن نزيد عليها واحد العدد اللي غادي تبقى ليا غا ايكغيك اللي هي بلس موان ايكغيك، غادي تبقى ليا ايكغيك. ولكن انا اش غادي ندير بديك موان ايكغيك ملي غنزيدها حتى هنا في لي مومبر؟ ويولي عندي عاوتاني هاد لانكوني هنايا وهنايا، ما يمكنش. اذا كنقلب على انني يبقاو عندي الاعداد ديالي، كنكالكولي في لي نومبر كوني معروفين، ولكن هنايا في الوسط خاص تبقى ليا ايكغيك بوحديتها. اذا 2 زيكغيك شنو غادي ندير؟ غادي نضربها في 1 سور 2 باش ديك 2 ملي غنضربها في 1 سور 2 غتعطيني 1 فوا ايكغيك سي ايكغيك، داكور. ولكن ملي غادي نضرب هنا في 1 سور 2 حتى هنا غنضرب في 1 سور 2 حتى هنا غادي نضرب في 1 سور 2. اي بويسكو 1 سور 2 سي ان نومبر كي بوزيتيف ما عنديش مشكل، لوردر ما كيتبدلش، داكور. يلا alors 2y fois 1 sur 2 il est encadré entre 4,52 fois 1 sur 2 et 4,54 fois 1 sur 2. D'accord. Alors هنايا غتمشي ليا 2 مع 2 غتبقى ليا y elle est encadrée entre هنايا 4,52 fois 1 sur 2 هي 4,52 divisé par 2 هي غتعطيني سي 2,26 26 fois 2 52. D'accord. وهنايا 4,54 divisé par 2 fois 1 sur 2 c'est divisé par 2 غتعطيني 2, هنا c'est 27 alors c'est 54 27. داكور. وبالتالي كيكون عندي الريزولتا ديالتي فينال هي هذه. alors y elle est encadrée entre 2,26 et 2,27. كتبان ليا بلي 2,26 راه effectivement inférieur à 2,27, c'est logique. D'accord. Alors on passe à la troisième question. ردوا معايا البال حتى هذه c'est très intéressant. D'accord. يلا. alors voilà. Alors, sachant que 7 moins z divisé par 3, il est encadré entre 0,01 et 0,03. Alors, la même chose, pour encadrer z, alors qu'est-ce que je dois faire? عاوتاني غادي نمشي ايطاب باغ ايطاب بشويه بشويه حتى في الاخر كتبقى ليا غير زد، غير هي كيخصني نعرف باش غادي نبدا، ما نجيش وكنبقى داكور. اذا انا عندي هنايا 7 موان زد ديفيزي باغ 3، داكور. الوغ هاد 7 موان زد، شوفوا ردوا معايا البال الله يرضي عليكم، هاد 7 موان زد ديفيزي باغ 3 شنو هي؟ راها هي 7 موان زد entre parenthèses fois 1 sur 3. ياك خصك تفهم هادي، الا ما فهمتيش هادي ما يمكنلكش tu peux pas faire la réponse, d'accord. alors 7 moins z divisé par 3 ملي كنقول لك a sur b شنو هي a sur b؟ راه هي a fois 1 sur b. ياك دابا هادي فهمتيها، c'est la même chose ici. alors 7 moins z divisé par 3 c'est 7 moins z le tout fois 1 sur 3. اذا كيبان لك هنا شنو الحاجه الاولى اللي خاصني نتهنى منها، ما خاصهاش تبقى عندي، هي 1 sur 3، داكور. حيت هادو جايين اونتر بارونتيز ما يمكنش ليا ندخل فيهم وانايا عندي لا مولتيبليكاسيون هنا. اذا خصني هذه هي الاولى نتهنى منها، هاد 1 sur 3 خاصها ما تبقاش عندي. 1 sur 3 باش ما تبقاش عندي فاش غادي نضرب؟ غادي نضرب في 3 باش تولي 3 sur 3 ايكال 1. وبالتالي 7 moins z fois 1 c'est 7 moins z، غتبقى 7 moins z. فهمتوا؟ très bien. alors fois 3 غير كان ملي كون جو مولتيبل هنايا هذا fois 3
راه لا ميم شوز بوغ لي دو مومبر حتى هما خاصني نضربهم في 3 داكور تري بيان الوغ غادي نجيو لا غادي نديرو 7 moins z divisé par 3 fois 3 alors c'est encadré entre 0,01 fois 3 et 0,03 fois 3 وهنايا كتمشي هاد 3 مع 3 داكور وكتبقى ليا 7 moins z elle est encadrée entre alors c'est 0,03 وهنا c'est 0,09 داكور très bien دابا القضيه بدات كتسهل الوغ هنا عندي 7 موان زد اذا هاد 7 هادي ما خاصهاش تبقى عندي عاوتاني انا عندي هنايا 7 بلس موان زد كيف كاين لاديسيون اذا هاد 7 هادي ملي كنهضروا على الجمع ولا الطرح لا سوستراكسيون ولا لاديسيون الوغ هنايا كنهضر على انني غادي نزيد المقابل ديال داك العدد باش نتهنى منه اذا 7 بلس موان 7 باش كتعطيني 0 اذا هنايا جو في راجوتي موان 7 ردوا البال راه ملي كون جو في لاديسيون واخا كنزيد عدد سالب راه ما كنشونجيش لوردر الوغ هادي اونتر بارونتيز كنقولها لكم باش ماشي يعرف راه غير في لا مولتيبليكاسيون عاد كيكون لو شونجمون ديال لوردر وملي كناخذ لانفيرس ديال لو نومبر المقلوب ديال العدد الاكسترسيف كيكون راه لو كوف راني شارحو لكم ردوا البال داكور اذا هنايا 7 موان زد بلس 7 بلس موان 7 باردون بلس موان 7 باش هاد موان 7 مع 7 تعطيني 0 il est encadré entre 0,03 plus moins 7 et 0,09 plus moins 7 très bien alors هنايا عادي هنا ما بقاتش هاد 7 moins 7 ce sont deux nombres opposés la somme ديالهم égale à 0 alors غتبقى ليا moins z elle est encadrée entre alors هنايا 0,03 plus moins 7 alors c'est moins 6,07 peut-être on chauffe alors 0,03 10 non c'est pas comme ça c'est ici alors c'est moins 6 virgule 97 باش alors c'est باش تعطيني 6,90 plus 0,03 c'est 10 c'est 7 d'accord alors c'est moins 6,97 وهنايا غادي تكون عندي moins 6 alors c'est 91 باش تعطيني 9 10 7 d'accord alors وملي كنشوف الريزولتا كنلقاها سي لوجيك باسكو moins 6,97 راها inférieur à moins 6,91 oui effectivement c'est logique alors moins 6,87 alors elle est inférieure à moins 6,91 alors d'abord شنو خصني انا عندي دابا لقيت لونكادرومون ديال موان زد ولكن انا جي بوزوان دو لونكادرومون ديال زد ماشي موان زد اذا سهله القضيه موان زد باش تولي عندي زد شنو خصني ندير جو دو فير لا مولتيبليكاسيون باغ موان 1 الا كيردوا ملي غادي نضرب في موان 1 كاين لو شونجمون ديال لوردر داكور تري بيان الوغ هنايا غادي ناخذ موان زد فوا موان 1 elle est encadrée entre نجيب هادي لهنايا moins 6,91 fois moins 1 وهنا ندي هادي هي moins 6,97 fois moins 1 وعاد تكون عندي z elle est encadrée ou bien il est compris entre quoi entre هنايا 6,91 et 6,97 et c'est logique 6.91 راه صغير من 6.97 داكور وكتكون عندي الريزولتا فينال ديال لونكادرومون دو زد هي هذه الوغ حاولت انني ننوع لكم لي زيكزارسيس هنايا داكور باش تفهموا مزيان ودرت سميتو ملي كيكون عندك
الوغ كتكون عندك لونكادرومون ديال اكس ولا ايكغيك وكتخصك تلقى لونكادرومون ديال واحد مثلا 3 sur 2 بلس اكس موان. هنا يعني كتمشي كتبدا من اكس وانت غادي. وعطيتك ليكزارسيس ديال العكس ديال عندك مثلا لونكادرومون ديال 7 اكس موان 6 ديفيزي بار 3 كي ما عندكش لونكادرومون ديال اكس هو اللي خصك تقلب عليه وكترجع بالعكس كيف انت بديتي في الاول من اكس وهذا كيرجع العكس. داكوغ الوغ نتمنى ان l'exercice تكونوا فهمتوه مزيان. داكوغ on va faire des autres exercices qui sont plus difficiles que هادو ان شاء الله الرحمن الرحيم كوم سا باش ما يبقاش عندكم لو بروبليم في لونكادرومون. الوغ ما تنساوش لي لايك داكوغ تابوناو و essayez de partager les vidéos avec vos amis ونتمنى لكم حد سعيد والسلام عليكم.